बंधुगण आज भिडटी आपण मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। आज भिडियो आम जानिबा पवित्र मकर संक्रांति दिन गोमाता को चुपचाप खुआई दिंतु। यह गोटे गुप्त जिनिस वर्ष सारा केबे भी आपणकर धनर अभाव रहिब नाही। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। एहा सहित समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिब। 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद आपनको प्राप्ति हेब। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणकर उपरे सदा सर्वदा बनी रहिब एवं आपणकर घरे धन धान्यर केबे भी कमी हेब नाही। बंधुगण चलित वर्ष मकर संक्रांति रे बनुअछि अद्भुत महासंजोग। केते प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। अमृत सिद्धि जोग, लक्ष्मी जोग जेमिति 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेउअछि। तो यह शुभ दिन रे चुपचाप गाय को खुआई दिंतु। यह गोटे जिनिस आपण गरीबरू होइजिबे जणे धनवान व्यक्ति। आपण को समस्त दुख कष्टरू तुरंत मुक्ति मिलिजिब। मृत्यु दंड एवं पितृदोषरू आपण को मुक्ति मिलिजिब एवं माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर कृपारू पूरा वर्ष आपण को केबे भी धनर कमी हेब नाही। जदि आपण एही छोटिया जिनिसटी को मकर संक्रांति दिन गाय को खुआई देबे तो तत्काल आपणकर जीवनरू गरीबी समस्या दूर होइजिब। आपण को गोमातांकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा सहित 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। तेबे आसंतु जानिबा सेही गोटिए खास जिनिस विषय रे जहाको आपण 14 जानुआरी मकर संक्रांति दिन गोमाता को खुआइबार अछि। आपणक फायदा पाई एही भिडियोटी को थरे मात्र धैर्यर सहित शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण जदि हिंदू धर्म को मानिबा तो एभरी मान्यता अछि कि गायर सेवा जदि आमे भक्तिर सहकार्य करिबा तेबे घरे लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमितिरे तो जुग जुगरु चली आसीछि कि गाय को आमे किछि ना किछि अवश्य खुआई थांती। गाय को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूप माना जाइथाए। कुहा जाइथाए कि गायर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपन्न रहिथाए, घरे शांति बजाय रहिथाए। जो घरे गायर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाई थाए सही घरे माँ लक्ष्मीकर कृपा सदा सर्वदा बनी रही थाए एवं जो घरे गायर सेवा होई न थाए तो सही घरे सदा सर्वदा एवं अचानक ही कौनसी प्रकार बाधा विघ्न आसी थाए। हिंदू धर्म रे गाय को रुटी खाइबा को देबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए एवं गाय मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर वास होई थाए। तो आपण सकाळू जो प्रथम रुटी बनै थांती ताहाकु जदि आपण गाय को खाइबा को दियंती ता सबु देवादेवींकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति होई थाए। गाय को गुरुंक सहित जोड़ा जाई अछि, माने गुरु ग्रहंक सहित बृहस्पति ग्रहंक सहित। एथिपाई गुरुवार दिन गाय को रुटी उपरे एक चुटकी हळदी रखी रुटी उपरे एक चुटकी हळदी पकई गाय को खुआइबा द्वारा गुरु ग्रहंकर आशीर्वाद आपण को प्राप्त होई थाए एवं आपणकर घरे सुख शांति बढ़ी थाए, धन ऐश्वर्यर प्राप्ति होई थाए। जो लोक मानसिक रूपे चिंतित अछंती बा मानसिक अशांति भोग करुछंती सही व्यक्ति गाय को रुटी रे किछि गुड़ लगे खाइबा को देबा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा आसी थाए, मानसिक शांति आसी थाए एवं आपणकर स्वास्थ्य भल रही थाए एवं आपण को लागुछि कि आपणकर समस्त ग्रह खराब अछंती। तो एमिति रे आपण प्रथम रुटी घरर प्रथम रुटी गाय को खाइबा को दियंतु। देखिबे समस्त ग्रह धीरे धीरे शुभ होइजिबे एवं सब ग्रह पीड़ा आपणकर दूर होइजिब। केबे केबे जीवन रे बहुत लंबा समयरू घरे शुभ मंगल कार्य होई पारि न थाए। तो एमिति रे आपण गाय को रुटी खाइबा को दियंतु। गायर मस्तक को छुई करी आपणकर मनोकामना को कहंतु एवं प्रणाम करंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। बंधुगण गाय को रुटी तो केही भी खाइबा को देई थांती, किंतु
ଏହି ରୁଟି ବାସି ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗାଈକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା ଏବଂ ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରୁ ସମସ୍ତ ବାସୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କରିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈର ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ, ତ ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବିପଦ ଆପଦକୁ ହରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଗୋମାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କଥା କହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈର ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନରେ ବା ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ରାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଥିବା ଗାଈକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଏହି ଚୂଳ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଆଉଁସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗରିବୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ
नष्ट हो जाए। घर बनैबा पूर्वरु जदि सही जगार गाई किंबा बाछुरी को बंधा जाए तेबे समस्त वास्तु दोष मध्य दूर हो जाए। जो माटी रे गाई बसिक आराम करि थाए सेठी केबे भी कौनसी प्रतिबंधक आसी न थाए। ध्यान रखिबे घरे तैयारी रोटी सर्वप्रथमे गाई पई तैयारी करिबे एवं निश्चित रूपे गाई को खाइबा को देबे। एथिद्वारा परिवार रे सुख शांति सर्वदा लागि रही थाए। गोमातांकर पंचगोभ्य हजार हजार रोगर औषध अटे। एहाको सेवन करिबा द्वारा कठिन रोग मध्य भल हो जाए। परिवार रे गाई ठारू मिलुथिबा पंचगोभ्य पदार्थर व्यवहार निश्चित करंतु। पंचगोभ्य बिना पूजापाठरे सफलता मिली न थाए। गाईर गोबर को प्रत्येक दिन घर दुकान साही एवं गली रे जलाई धूप करिबा द्वारा परिवेश शुद्ध हो जाए एवं सकारात्मक वातावरण बनी रही थाए एवं व्यवसायर उन्नति होई थाए। जदि प्रत्येक दिन आपणकर घरर द्वार मुह को गाई आसती तेबे आपण भाग्यशाली अटंती। यह आपणकर जीवन रे भल समय आसीबार संकेत होई थाए, कारण गोमाता एही भली घर को जाती जो घरे पवित्र शुद्ध एवं भल लोक माने वास करि थांती। एणु घरर द्वार मुह को गोमाता आसिले तांको रुटी खाइबा को दियंतु। गोमातांकर बेकरे घंटी निश्चय बांधंतु। गाईर बेकरे बंधा होइथिबा घंटी बाजिले गोमातांकर आरती होइथाए। एथिद्वारा 33 कोटी देवादेवींकर फल प्राप्ति होइथाए। गोमातांकर गोबर रे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं गोमातांकर मूत्र रे गंगांकर वास होइथाए। गोमातांकर क्षीररू सुवर्ण तत्व मिलिथाए जहा समस्त रोगर नाश करिथाए। एथिपाई गाईर क्षीर को सबुदिन पियंतु। तन मन धन रे जो व्यक्ति गोमातांकर सेवा करिथाए से मृत्यु परे बैतरणी रे गोमातांकर लांज धरी नरक को पार करिथाए। तांकर केबे भी अकाल मृत्यु होई न थाए एवं एमानंकु गोलोक धामरे वास करने को मिलिथाए। जो व्यक्तिर भाग्यर रेखा सोई थाए सही व्यक्ति तांकर पापुली रे गुड़ रखी गाई को चाटिबा को दियंतु। गोमाता तांकर जीभरे आपणकर पापुली को चाटिबा द्वारा व्यक्तिर भाग्यर रेखा खोली थाए। तेबे आपनको जदि एही भिडियोटी टिके भी भल लगी थाए ताहले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।